চারটা প্রোগ্রাম ছিল আপনারা একটা মিটিং ডাকছেন না স্যার 2021 মিটিং ডাকা হইব কইছে EMs এবং প্রিন্সিপাল অফিসার্স এডিশনাল সিইও রগনতেই কাইসা খুব ইম্পর্টেন্ট মিটিং থাকা মো মিটিং नि एजेंडा का 9 तारिख इंटरनेशनल इंडिजिनस डे बाहायख्लायजों आबनो सेलिब्रेट खालायनाय 15 आगस्ट नि फ्लैग होस्टिंग नो बाहायगे खालायनाय 19th of August महाराजा बीर विक्रम नि आजाइमा सालनो रुगि तामो तामो पानदांनाय এবং 23 तारिख আগস্ট চিনি এডিসি মানমানি দিন আবনো বাহিকলাইজों সেলিব্রেট খালাयनाय বনতেই কগলাম পানদাং খাইছে এবং বিভিন্ন কমিটি जों দিনিস নামকা আরো ইনভিটেশন কমিটি তংনাই কালচারাল প্রোগ্রাম নো সাজুবিতি সানান বাগি কাইছে কমিটিং নাই এবং স্পোর্টস কালচারাল প্রোগ্রাম ড্রামা जोनाल भित्तिक बाहिकलाई जोनाल प्रोग्राम नाय निर्देश थांनाय आइছে एवरी जोनाल इंडिजिनस देबो पालनमा खालायनाय 15 आगस्ट 19th आगस्ट महाराजा बीर विक्रमनि आजाइमा साल এবং 23 तारिख नि जे एडिसि मानमानि सालनोबो जोनाल भित्तिक जों प्रोग्राम खालायनाय बरं बागै बेयार मिनिमाम बाजेट रहरजागनाय आ बाजेटो तामो तामो बाहायख्लाय बर खरच खालायनाय स्टेज थांना থেকে आरम्भ के एवरीथिंग वी वांट टू मेक इट a remarkable year for Tipramotha जों फाइमानि उलो अमो remarkably international indigenous डे पालन थुं जों लाबोनाय এবং हास्तेनि जिनि ताकुकते बुकुकसं सिनिमा प्रोग्राम रबो पार्टिसिपेट खालायनाय जों लाबो आसा दंगो এবং गाहाम नंनाय हायजे जों एडिसिनि हाफां जों जायदोबि दंगो मो प्रोग्राम रो जतनो सक्सेसफुल